Ang birthday girl na mo karon. Yawan. Sexy kayo mong birthday girl. Cute kayo ang Itapon ni mga Jengs. ang cute. Sige na, baka Janet man. Kaya magkayo sa tantanan. I hope ang ensimada masarap. No? Lagi, para makakaon-kaon na lang. Oh, Oh, sige na. Pray natin ganda, please. Yeah, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday, May. Sana mag-anak pa ulit. In God's will. Declare God's will. In God's will. Wait, May. Happy birthday, baby girl. Happy birthday niya, guys. Islok na kayo. Dayon may walo ka. Asan Sa malong niya na. Paano daan kay makalimot ko niya. Hindi pa ako. Ako, dili ko ni mo. Ay. Ha? So next month wala na ko na koy barayan ng pag-iyahan na lang. Ano na to bayad mo. Kaya kung pan. So next month, bunot na. Kung ano i-deposit tayo dito niyo sa Ayan, guys, ang view. Swimming, swimming. Ganda ng langit. Wow. Swimming. Wild ko. Ina kulang isa. Eh, napa-order ko yung potong kuwan. Seafood. Ay plato na rin ako. Di mainit na to. Ang birthday girl na mo, oh. Batanon ka na no kay kuwan nyo, estudyante pa gud. Estudyante. Nakuan na sa kuwan ka ng UGT ato yung job training. Kaon yun. Nakuan na tiging ba? Ano sa mga SRM ganyan tiging. Lagi na sa tuwat. Ano ganyan Pilipino din. Fried rice haven't come one. Yung stomach. Uy, yung Hi, guys. Ayan ni Mami. at dalawa pang soup. At tama na mo pala. Tama na. Dito na ni. Oh, sino? Ayan, guys, so ang sarap, guys. Iba-vlog ko na lang to, guys, kasi ang sarap, eh. Akin na yung bayan mo ah. Mura lang siya, guys. Oh, magpata kami, guys. Pwede yung ipa-chop yan. Ayan, nakita mo ni Jen. Hi, Jen. Nagbulalong ni, guys. Alright. So cute. Hi guys. Yummy. I'm dying with a cheesecake, guys. Sarap. Okay, let's do it. Sarap, guys. Cheesecake. Bibili tayo ng cheesecake, guys.